జ్యువెలర్స్ మొట్టమొదటి ఫ్యాక్టరీ అవుట్లెట్ లో లాంగ్ హారాల పండుగ. ఈ ఆఫర్ నవంబర్ 8 నుండి 16 వరకు. సత్కారణాయ వితతాయ నమో నమస్తే. స్కంద పురాణంలో స్వయంగా పరమశివుడు ఒక మాటను చెబుతాడు. అలాగే చెప్పేవాడు కూడా సామాన్యుడు కాదు, సాక్షాత్తుగా పరమశివుడు. పరమ పవిత్రమైనటువంటి ఈ కార్తీక మాసంలో మనం ఈ కార్తీక దీపోత్సవాన్ని உள்ள இருட்டினை போக்கடித்து திருப்பதியிலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் மிகவும் விசேஷமானது. அந்த விஷ்ணுவின் மீது பக்தி கொண்டு ओमापो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्सुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसा पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः आपो वा इदगुं सर्वं विश्वा भूतान्याप प्राणा वा आपः पशव आपोऽमृतमापोऽन्नमापः सम्राडापो विराडापस्वराडापश्चन्दागस्यापो ज्योतिगुष्यापो गुणाः आर्षन्त्वा विदन्त्वा पुनरागाः पुनर्नवा सर्वाङ्गः सर्वं ते चक्षुः सर्वमागच्छते विदम् अर्यमनं बृहस्पतिमिन्द्रं दानागचोदगा वाचं विष्णुगं सरस्वतीगं सवितारं च वाजिनं सोमगं राजानं वरुणमग्निमन्वारभामहे आदित्यान् विष्णुगं सूर्यं ब्रह्माणं च बृहस्पतिम् वरुणा सोमनसमद्रा अतः समुद्रा गिरगश्च सर्वेऽस्मात् स्यन्धन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वा ओषधयोरसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा तां दण्डभृन्नेता धर्मात्मा धर्मपालकः प्रजा रक्षन् विनिघ्नन् वै यातु धानानज प्रभुः निर्वृतिः प्रियताम् देवतानाञ्च भूतानां योग्ययः पिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिंश्च प्रलयो मन्त्रः शङ्खबृह्मण्डकीचक्रीतिकीलकम् शार्ङ्गधन्वागदाधर इत्यस्त्रम् अग्राह्यश्चास्तुदत्कृष्णो लोहिताक्षप्रदत्तनः प्रभोगस्त्रिगुद्धामपवित्रम् मङ्गलाधराधरः तेजो वृषोक्तिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशङ्को गदाकृतः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्बाहुश्चतुर्वेदविदेकपात् समाभक्तो निवृत्तात्मा उज्जयो दुरतिक्रमः दुर्लासुरेवाश्रयो मर्यो वासुदेवपरायणः सर्वपापविशुद्धोत्तमा भक्तानामनुरक्तानां दाता भवजनार्दना श्रीभगवानुवाच ओम शांताये नमः ओम शुक्लमाल्याम्बराये नमः ओम श्रिये नमः ओम भास्कर्ये नमः ओम बिल्वविनिलयाये नमः ओम वरारोहाये नमः ओम यशस्विन्ये नमः ओम वसुन्धराये नमः ओम उदायेश्वर्ये नमः ओम श्री महालक्ष्मी देव्ये नमः ओम श्रीं श्रीं श्रीये नमः लोकधात्रे नमः ब्रह्ममात्रे नमः. தீபங்களை ஏற்றி தீபோத்சவத்தையும் அதன் பிறகு கோவிந்த நாமங்களையும் கூறுவதாக நாம் செவித்துக் கொள்ளலாம். இதோ அந்த திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தான అమ్మవారిని మనం ప్రార్థించాలి. இப்பொழுது பெருமாளுக்கும் தாயார்களுக்கும் நீராஜனத்தை சமர்ப்பிப்பார்கள். பக்தியுடன் சேவை செய்து சமர்ப்பிப்பது. அப்படி
திருப்பதியிலே ஏற்பாடு செய்துள்ளார்கள் இந்த கைங்கரியத்தை. பகவானே வேங்கடவனே கோவிந்தா 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 என்று செபிக்கலாம். இதோ பக்தர்கள் எல்லாம் காத்துக்கொண்டு அடுத்து எந்த கைங்கரியங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று செவித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். திருமலை வாசா வேங்கடவனே கோவிந்தா என்று செவிக்கலாம் அந்த எம்பெருமான் திருவேங்கடமுடையானை. மற்றும் ஏராளமான பக்தர்கள் லக்ஷ்மி ఈ విధంగా దీపాన్ని మనం సమర్పించుకున్నాం. గోవింద భాగవత ప్రియ గోవింద నిత్య నిర్మల గోవిందారణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద వజ్రమకుటధర గోవింద వరాండవ ప్రియ గోవింద మత్స్యకూర్మ గోవింద మధుసూదన హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరినందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద మహాలక్ష్మికి నీరాజనం నీరాజనం నీరాజప్రభు చెంబులకు నెలకొన్న కర్పూరపు నీరాజ సకగణముల నీరాజనం జగదీయల మేల్మంగ అయినటువంటి ఆ పరమాత్మ యొక్క రూపము రాధా దామోదరుడు. అటువంటి And for more videos, Please subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream. And please subscribe to iDream. For more videos, subscribe to iDream. please like, share, and subscribe to the channel. Congratulations, iDream. Subscribe to iDream. Subscribe to iDream. So subscribe to iDream Media. iDream ki iDream team andarki huge congratulations. Please subscribe iDream Media. Please subscribe to iDream. Subscribe iDream. Please subscribe to iDream. iDream అంటే నా కళల ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న నోరు తిరుగుతలేదు. మీరైతే గంట గుర్తు కొట్టండి. For more such videos, please subscribe to iDream. subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream Media. Please do subscribe to iDream. Please subscribe to iDream Media. For best entertainment and information, please subscribe iDream. And don't forget to subscribe to iDream.